Evini Togo viwo. Evini Togo viwo. Fofo nyewo dada nyewo. Udona jipu na mi ye ngbona na mi bena. Vonvon ngba jemia jiu. Hosene no miati. Egonde jiru doa. Etwa koivo. Togo be jeunesse o. Alo Togo be so o. Ni ano mama Gloria. Eye le pomponami. Fike mulea. Ma pronami be. L'on de kake nyando na vini oa. Ye pondona Togo vi o keke. Parce que les keye mfofuro so les podome o te amasi de keji ya mutovo. Na les keye mi o cham ya be parao o fofu o fom ya be fule mi de podome. O te amasi de keji o jini yo le lebe na mi kaka mi siya. Tonya mutovo ni yo de. Tonye mutovo ni yo. Mi de se gome. Nenyi be museveve na vike nye tom sodo podome tia. Ndola seveve na mi atogo viwe. Ne mle pompo e dialo mama Gloria le dapa nye mle dapa be. Ne makpo ale. Alo makpo nde sweme. Voa didi nye nini bena. Togo viwe ne vo. Togo so heore one vo. Lekeye miabe parent o la yaji kaka jimi. Poto la yaji kaka gado bere. E wonu zizi. E wonu zizi. Mba ona ni be parce que mama Gloria e jana pa e gbona beleke be yone to yone zon. E gome ni be na mama Gloria e guna zanu de la filio. Aho. Ma oni pere mi anti. E modi o leade. Mu hia benemia bleu. Ni lese gome. Parce que nous que mi la nyanyu de le ni ben ko. Ende pepe ke yo le wo la nyigba ya ji na beton pona o ama o ya pona o. Mi lese gome. E vinyo mini. Mu jibe ne nyona mi. Parce que le keye mi en jeunesse o mi a de kaje viu ko to beje viu mi aba ya duboa potole ye dia enyi de ke defu. Ni nyan gbale dunu egbele do palo vinye le dunu le do pour la fefo. Mi o ya de o vinyo mi o mi ya. Ni mi le dua ya de. Onyo de enyoa. Le vinye mu po nu duo le seveve ya la nye toa. E jinye mate no podome ori. Vo pourtant, Togo a mi a Togo fi o patatoi. E nou ke le Togo va ni gbaji to me be nou ke ye ma ou son ami le Togo va ni gbaji be. Mi a Togo vi o keke toye. Mi nou ke ye mi a Togo vi o patami do la no nya e wa. Mi a Togo vi o keke toye. Ame Andre ame wo ame blaze. Ame trans ame leke di o abo. Alors du Togo venu ye Togo vi poteo la no aya jejeje ano afi fafadia e nou aye nye mama Gloria mou le bewa parce que nje pepe kenye e to me venu le Togo bani baja Togo vi o pata toye amesi ame dola akponde sweme vide vone ni ba me de kaya na edenji le gui ya me poto to mu ken ode enyo nene a Monyo ne niu. Fike yem le brole na mi benadi. Mi a soheo. Deke mi abak de ale do. Mi oto mi kwe. E bezifia. De kaje di oto zo surabi no to le monji. Munyi wabe juro yode. Munyi wabe juro benyo de tame bubuye. Aya duduaye. Onpo nugo voto zo surabi no to. No popo no de ale jesura dia so no de poto gbalo me nu keye bele ja hevana mi ate fi chao ne mi tozu so rabinu to le monjide le kemi le java no do so ke gbana e de fun parce que nous comme a eta da ye po ame to mu mi
nyanya we amo gro be na yo son be so so anye le gbo be yo ne son a be so so ako yo son kudo olympi ovai yo ma de fabre ji togo vio ma gro na mi egbe ni nyanya be na de nyawe mi son vai mi o chami le nye chamu le me mi le se gomea ye chamu le olympi obe gami ye chamu le me nous quel job Togo violé ayake Togo violé bois Togo vide pepe dibe torturo va Togo yenti que Olympio tite de la de Togo et la ho Togo ne a Togo gotu na me se me ba volé mia Togo vio pato passe doué et vous voyez mi wa awo parce que nous quoi monsieur me les dibe ya vovo a monsieur me dibe ya vo yenti e Togo vio patami passe do vous que mi passe do kaka fi ke bebe gba mi doa mi akeke mi poe Jean-Pierre Fabre Mouye Gilles Yome Belia Gilles Yome Benone Voke eva doa filia eva detale gomine e detale gomine tovado parti be yela weye be la nyoso weya Togo vio gba pase do e parce qu'on trop c'est tout aya dudu agro Togo akpata le dit torturo Togo vio akpata le dit torturo le Togo allons dadia parce que il faut pepe aller il faut pepe dit faut ama grona mine nyanya be neni be Gilles le dit torturo na Togo nyanya wole ke be chiteroa torturo la ke va Togo ho manye pe yemi la ba anota pa mi le se gomea parce que mouti bena ya Togo yebe susu tovu proa que yebe yo meto Jean-Pierre Fabre va chitea tu ko passe do ame si ame passa au bruit passe do et et tu ala trop oui voade le yento be jine kudo ma wutomie yento nya benade et il y a que les fous il y a maté du président le Togo Milan voir parce que elle est pas une des souhaits méta mon dieu ya tonya wona du comme vieux et blé de cadre vieux jeudi vieux ko tia ko mon pote yi suku va me tia me passer do volé yeto be jinenya be o etele wo nwa kwe fike mi akpata ye mi do la hu mi abe susule la nyabe Jean-Pierre Fabre yetonya nwede nyanu kebele wo ne munyi nene o a fike be mi an susule ye ya ne munyi nene o Amerique yi ameta me selabe ni président le Duvemi ni nou gbegbe woto ye woye obe vani opposant na mewa be ya na be to wala trori ne ba mewa ko nchi o chitrua a mewa la ba so ba do président Togo vione mi ba izan sukuru cha ne mi ba isukuru cha ma wu be nu nya kebe namia omoya Mila do jesi doye. No ba ma ni kaka yo o le dan hon chalo va photo di no be chite yo sula lo me papa. No gble no be nene ya o la be o ke wa America ko le odo. O la gbo nene parce que ameke yo opposé a me ala va so va do président. Be o la ni opposition be président. Le kedo mu joko le dure pe mori mu joko le dure pe me be ameke ti o chite ro ame atola gba so do président e won e mene kona mi ne nya Afrika be na ni
Ameke ni nous gbegble woto la zikpe ajikudo ameke ni opposant amedeka oni e do de ka o le wo to nya le ke yo le falsifier nu ado le we ye ti mi atogo vi o de e pro na mi zona ka te pro mi so to sud kaka be do no ba si de pepe o le financer togo be ga pe le one de mu wene ni wa mo la ko sebe amo makano jibe nu toto bele wo de mi le kwa ne mu wene ne o amoma karo jibe nu toto bele wo donc ale ke bele wo do e pro du mezio e na fio mi oto minya vo me ke be poser a me aso do président na opposition vo le ke mi oto mi a se fuma gomelo yenti de ame togo vi ko le gbo be so ko yo so na kaka do gbo yo ko de pe so mewa untibe manane bianya benade ame wonwo ameke ni opposition leader kudo ameke ni president wakeke wa ehun de ka me tuoni togo vi o egbe enwubu eke enwubu kevo ma ube ya togo wa parce que pour benuka les kame fufu ame beble le yeji o le futogo vio ye miapo so 2005 kaka ba do egbe a amenene ke kwa mi ategble a togo vio amenene ke ku le azoli azozoko do nuome le nugome wa same no vi wa lewu wa wolike amenene ke yinu gbe ami ategble a togo vi ma grona mi benade ni mi titebe lo awo mu tonto di ma wu no na meji yo wo na nu tonto parce que ameke yo opposé ame amagbate so do opposition leader de ye tonti o mi do la se fun wa gomi mje kukube gbogbo ne no de no hunkuna mi ne no hu gbogbo me be nyana mi ni mi ano jesi nu yawo togo vio e yo pata ova yivo ko figo jawe ko figo nya me tutugba ke trahi togo vio ye nya me ke trahi togo a tutugba mi le kwa e trahi tutugba mi ngbe o ame won keke won awon to nya egbe fi anu ko wa beji tinya le gboro wa wan to enya mi o mi ma gba te yen won fonu keye mi lawo obe eso ya ga yivo egbe mu yeye buye ke ma wo benade ya tro togo ne ma wo gbobe la wa hwana wo be a chite ya wa hwana wa mi do la chite mi mamla je ko me be ma wo ne wa hwa ode enu ke mu le gbona togo vio de kaje vio sohe vio pata ejume amesisi onya ga mesiani fezie to sohe vio parce mi ato enye soke gbana togo vio enu ke le gbona de belade onya me fufu ko flumi va ye o flumi ya va ivo ama me tonye fu togo vio va ya il est quoi Olympio kudo kofi go so pe niya champion fab vo azonde gapo pobu bude do we da bubu ye tron kume doda il est a ya bubu ye fofifi ma wu be ya togo be ya de togo be mi ya togo viore mi titene mi ya de son ye be mi aso tu mi aso nwa kakla alo ndekpe o ebe mi tite ni mi akole ke la wa hwana mida nukenti ye mi ana vivi la gano ko mu ko bleso gbeto me va ivo ye mi agano bo be yuron so san obe yes Christo ba dogo Peter
la fuatare e di esebere kabele o yesi ma ebe ye va dado so zabli boa me kaka unke ye mule duezi le kaka tetio Yesu tone benade ele klodolo jajo ya homi Yesu gbone benade ne so doa ne ba no hoame ne ba zo nko be ne ba da edoa ekpo Yesu be kume kaka tone benade les abli boa me katade ye jagbagba kake mponde pepe o gake le Yesu be nya te be gbona e be ne to ro hoame ne adadoa ye tie la wedo Yenti na wedo edonye edadoa edoa ko be dado me chion leke ya enavia matedu eyo amo so afi vovovo bo ne ba pere ye chi ne ba dondo akudo ye togo viwo ejinyele sevevere mianti mule sevevere mianta togo viwo munyi kenya madunti olo Vom le sevevere miata. Amo trahi mi vai. Amo brelemi. Amo trezmi. Amo wonu kudo mi vai. Ame yo keke telefia. Foka kede. Yesu bena togo vio. Mi tite. Ye la wahwanami. Ebe mi tite togo vio ya wahwanami. Milaga adapt le nyayantia. Mila adapta. Mi ndola adapt ode. Eko gboro milaga juonti kwa. Alo eko gboro ma. Mi ndola adapt ola. Awo. Mi zokuda meyo kaka. Ende pebu to sweme. Gake apeto le wonya nutade mi atogo vio mi lobe mi ato mi azo ahwa obe ya wenami eyo togo dukwa mi tite ne mi apoda togo dukwa mi zode ma obe nyanu ne mi atite mi va na eba le gronko me benya be yo zon kaka Peter nya benade ye joa fua me sample bo akeke daka eya fua asi de pepe kele ya npo la viku de ka do viku de ko daka Yesu to na bena enkebele ko adola ya homere Yesu betu so doa zo ito akonde ebe madi chazabi bo am keke nyamo ko na me ko kaka le wonyanu afata wonyanu le Yesu be nyanu la ebe ya tadoa Togovio mi dola senu ya gomi. Togovio mi dola senu ya gomi. De poko be nweke na togovio. Mi mamra de home. Abena yo le di fufu. Mi mamra indade. Abena de ma unto de kaneva wa hwana yo ma obe mi chite. Mi o me bele ja fo unse do ne mi be yo ma chite o wa. Togovio Bole kolera. Epeke la si wa bole kolera e de dezo agba. E domulo, on ko nu le duo. Le ko la de so. Kaka ola ba jivi ola ke ko ejia. O vinyo. E vinyo. Mama Gloria le sevevere miata e. Mu le sevevere miata. E duanyoa. Enyanyo mu wonde pepo wa ne gbaba do ne le duan me chamio ko ni jeunesse ko mi la chere. Mi la dunu la do po mo ne gbani e wotri kuku ne mi gbare ho 100,000 tete. Alors 200,000 la mi nya be o mo ya la sure na yo. Benade e cha ile dode me. Ne wotri ku tetere ye nya benade 200,000 ya la sure sipo. Oh, Togovio. Eke magba pompo na mi si be none neke gba mi la te semi. Leke o. Mo de kuku na mi. Mi hum ya be nkuo. Mi hum ya be conscience ma wu gbogbo ne pere
mianti ne miate ma senu ya gome parce que ni mi gbe be ole keleke ya amebara oya betia gba o chite o le chite ne mianti le yi le kola weye mi abe conscience ala gba kuwa e yo le wo togovio mi be ola no nene ya nya ngrona mi be ma ube ma no nene olo togovio gamesu mi fo so he togovio nya to enye so mi ato enye so mi ato enye so ngbele mi be na gbe o me yi khoji ide be post dia mi akpo nke epe ama toko ngrona mi ne mi akpo benade nuka mi akpo le togo ma mi hunku togovio ma wune yirami enye mi anu e pa popona mi ma wune yirami lo e isande